চাষারা আগরতলা প্রেস ক্লাব বা এমপিটি বুখাতি এডিসি জমানতি সিসি মিটিং খাইজাকা সিসি মিটিং খাইমানতি কক্থমে গুথুমুগ অমাইনা সাকা বসকাং এডিসি জমারি করোনা ভাইরাস বাগৈ জরাও এডিসি জমারি খাইমানিয়া জরাও খাইমানিয়া নি বাগৈ তালদক নি বাগৈ বসকাং তুলাং থাকা তালদক লাই থাংমানি ইয়াগুলো হাইনা হাইতে তালদক নি বাগৈ বসকাং তুলাংै থানজাউকা করোনা ভাইরাস জরাও এডিসি জমারি খাইম মানগ্রা খনি সাকা ফিয়া বরনি কক সিজামং করোনা ভাইরাস জরাও গুবুন হাসেরাগ জমারি ngoi tongo hingke Tripura hasil keta mongo chongmai khlaimai ang sumong IMPT ni tangphangkra Jagadish Debormani botinite basaka hasin tabuni habang edisi chongmari borok edisi o borok ni yap hochabai maya aboni bagoni borok mai khlai tongo hnei abono kare borok ni bayap IPFT borok bai kaibusu sito batane abonote bo kaham ke koklam chalayego haine bagoni tini omai khlai tane hini saka tini INPT ni Central Working Committee ni meeting tomorrow achuk lakya o meeting go TSF tini shikla motha IYFT Buri motha IWT Employees Association TUKS jani protinidhi upasthit ka meeting ni main agenda amka buskamni edisini chongmari chini meeting tabu gopayako kecharo chungnorok bai press meet khanya hone tabu muthak tongjak haipano kaisa kainai chung decision mahaka edisi chongmari o INPT bini je সংগঠনী ফান্ড তমানি Tripura hasteo joto regional political parties ইয়াফানো এমন কিছু কিছু রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি যে পার্টি সব INPT বাই ইস্যু মিলতম বড় গইছিন কথা লাগে এবং তেব কতর খায় Tripura দফা নাইমানি যে নাইমু চুমনি আমতি হাগিদা চংক্লাং মানো আবো চং চেষ্টা খাইতো এদিসি চমরে ও চং ক্রাখায় বাতলা냐 বাগৈ তিনি ডিসিশন না হাজাকা তিনি নিমো CWC মিটিংও পুইলা তাবুক বিজেপি IPFT জোট সরকার 2020 নি 17 তারিখ মে হাই অংরগে কোভিড-19 করোনা একটা প্রভাব তমাবাই পুইলা বিজেপি IPFT জোট সরকার ত্রিপুরা নি এডিসি ইলেকশন জরাবঙ্গ তমানো 6 মাস নি রাজ্যপাল শাসন খাইয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চংকা চিঙ্গবনে ইন প্রিন্সিপাল নীতিগতভাবে হাই অম্বসে দেশে চংমারি খাইমিয়া মিছিল মিটিং খাইমালাইয়া SML খাইমালাইয়া সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না বাকি কোভিড বাই মোকাবেলা খাইনানি বাকি সরকার যে স্টেপ নামানি 6 মান্থ গভর্নর নি শাসন খাইনানি আবনো সং সিদ্ধান্ত ন নীতিগতভাবে আপুরো সহমত পোষণ খাইছে কিন্তু নভেম্বরনি 17 তারিখ তেইশা তাবুক হাস্তেও চংমারি খাইনানি কোনো সিচুয়েশন করে হিনই করোনা ভাইরাস নো দোষ ফুনুগই তাই 6 মাস বিজেপি IPFT জোট সরকার এডিসিও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চংমানি অব নজিরবিহীন তাম কারণ ফুনুকা কোভিড-19 নিবাগে ভোট খাইমাঙ্গালা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বিহার ইলেকশন খাইতম বিধানসভা ইন্ডিয়া নি যত স্টেট যে বিধানসভা সিট খালি তমনি অবনো বাই ইলেকশন খাইয়া মজরাওনা মিজোরাম ইলেকশন নখা ইভেন দেন অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বুরুলেন্ড আসামও বিজেপি সরকার আসামনি সরকার আসামনি বুরুলেন্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ইলেকশন 7 তারিখ ডিসেম্বর মাই হিনে অলরেডি নোটিফিকেশন খাই রেখা তাওনি কারণে চিন ত্রিপুরাও এডিসি ইলেকশন মাই হানি তাই 6 মাস এক্সটেনশন খাইজাকা অর চুংনুখা তাবুক অজরাও নির্বাচন খাইকে বিজেপি IPFT নো এডিসি এলাকানি বুটারক যত্ন না ছিলেওই বরং উৎখাত খাইনাই বংনি ফেভার বুট থাইগেলা বিজেপি নিবিসিও কুণ্ডল মনে কারণে সে গণতন্ত্র রক্ষা খাইনা হলে ত্রিপুরাবাসী 18 পরিবর্তন খাইয়ে বিজেপি না আচুর মানে তাবুস্তেও গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে তংসু
অবনরোগী जों जाजाखिया जों निंदा खालायखिया অবিলম্বে আইন বিধি তিনি সিদ্ধান্ত নাহারকা जों दिनैनि सिद्धांत अनुयायी साल किसा दिन परे सारा त्रिपुरा राज्यों जों डिविजन कमिटिर एडिसि चंगारि दाक्ति दाक्ति खालायदि होनै जों अरो आंदोलन खालामनाय बागै सिद्धांत नाहारका अबंखा नम्बर 1 ताबो नम्बर 2 कांचनपुरनि गतानन्दरक सिटंगो प्रेसिडेंट बो ब्रीफिंग खायखिया चिनि एक्स एमएलए सीडब्ल्यूसी मेंबर बो ब्रीफिंग खायखिया अरो बनरक रेकर्डिंग खायखिया ना जों सानामुचुंगो कांचनपुर ताबुक जे सुरक्षा मंच गुमुं रुई बीजेपी सीपीएम कांग्रेस आमरा बांगाली जत ग्रुप मिल हुई ताबुर आंदोलन खायतंगो आंदोलन निबंगी इशू उनका मिजोराम नि फाइनाय रियांग रखनो कांचनपुर पुनर्बासन दैमांगलाक आईएनपीटी खाख्लायो सुरक्षा मंच आंदोलन खायमाने हबो इलिगेल सम्पूर्ण राज्य सरकारनि होम डिपार्टमेंट 144 जारी खायमाने परेबो 144 नो बरो वायलेट खायै आंदोलन खायतंगो जों ताबो सानाबो जोंगो खरक साखनो ताबो जे आंदोलन खायतंगरनि न खुक सबायै रियां शरणार्थीरनो पुनर्बासन थांगिया आईएनपीटी सिगांगो साका ताबो सावो केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार मिजोराम सरकार एवं निनी डिसप्लेस बुरु लीडरशिप बाय फोर्थ कॉर्नर ती जे चुक्ति खायमाने राज्य सरकार दाक्ति दाक्ति या क्राखाय त्रिपुरानि शांति श्रृंखला शांति सम्प्रीति नष्ट नायतंगो थिनि थेनो खबर सपाय तंखायो ओ जागाव बुकुं कलक बुकुं बरांगा नायतंखा যদি কাঞ্চনপুর থেকে যে কোনো হরচুমি আসা খেকায় অবনি বাগে দায়ী বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি সরকার মাগসি নাই ডাক্তি ডাক্তি শান্তি সম্প্রীতি নারায়ণী বাগে সুস্থ খাই বেআইনি বাগে বড় যে আন্দোলন খাই তেমনি অবন দমন খাঞ্জানি বাগে এবং ক্রাক খাই যে ফোর্থ কর্নার সিদ্ধান্ত নামানি রিয়াং শরণার্থীর মিজোরামনি ফাই হনিসাও বড় কেবল মিজোরামনি যত্র শ্রেণী ত্রিপুরানি তমানি বরং ডাকি ডাকতে সুস্থ খাই পুনর্বাসন নামত এবং গোটা উত্তর ত্রিপুরা দলাই ত্রিপুরা অনুভূতি ত্রিপুরা সারা ত্রিপুরা রাজ্য সহ যাতে কোনো ধরনের শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট নিয়েতেই রাজ্য সরকার ক্রাক খায় একমারম নেই তবে কি जों सानामुचुंगो अ त्रिपुरा हास्तेव कांचनप्रभा देवी कांचनपुर षष्ठी समितिनो 1000 द्रोण जागार माने अबकी अपराध उनका जरा बुद्धिजीवी যত শ্রেণী অংশনি বড়রা মা অংশক নাই প্রত্যেক দিন ত্রিপুরা রাজ্য বাংলাদেশ নি বিদেশি ফাইয়ে পুনর্বাসন মানিতঙ্গ ল্যান্ডলেস হোমলেস হু আর দ্য হোমলেস ল্যান্ডলেস যত্তর ফাতান বড় ফানি রাখনো বড় রাখনো ত্রিপুরানি সংখ্যা গরিষ্ঠ বড় গছি নেব সরকার গছি নেব অথচ ত্রিপুরানি বড় হোক তাতে 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 মিজোরাম থাকা মিজোরাম সিকিউরিটি করে মিজোরাম কোন কারণে নিরাপত্তা করে কারণে বড় খারমা ফাইকা তাইসা ত্রিপুরা হাসতেব ও জায়গা ত্রিপুরানি তোমার শাসক দল তোমার বিরোধী দল তোমার সংখ্যাগরিষ্ঠ বড় সঠিকভাবে বিচার খাইয়া जों सानना नायो অতীত ত্রিপুরানি ইতিহাস নাহারে সমগ্র রাজ্যনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এমনকি আন্দোলন খাইয়ার একটা কম মৈত্রমন্থন আপনারা স্মরণ করুন মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী যদি সেখানে 1000 দ্রোণ ষষ্ঠী সমিতিকে ভূমি দান না করত আজকে আপনাদের এই আন্দোলন করার শক্তি যোগাতে পারতেন না সুতরাং উভয় দিকে লক্ষ্য রেখে সব দিক দিয়ে রক্ষা রেখে অজাগবন্ধর নংনি আন্দোলন রসায়নাদি শান্তি সম্প্রীতি নরগই রিয়াং বর্তমানে যত অংশনি বড় বর্তমানে আমতিকে খাইতে হলে চিন্তিনে আইএনপিটি সং দাবি খাই অফিসিয়ালি অক্টোবর যেটা এগ্রিমেন্ট যত রক্ষিব তাই কদালকে সামান্য কপ করে অক্টোবর এগ্রিমেন্ট পুরো সব ইলেকট্রাল প্রসেস শেয়ারিং খাই সব খাইয়া সিব খাইপনো जों मरेल सापर्ट এবং যা যা কায়দা খাই খাইনাनै जों खबर साहाय्य मावनाय अबनि परेबो
जों तेबो तमने बोनो ग्रेटर इंटरेस्ट ताऊ ते कैसे बोलो त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी बoi bo जों कॉक साइटम नहीं ताऊ को कॉक चलाए आमती हाई के ताई कुबुनी बरम कुबुनी संगठन बाई वो जों कॉक चलाए क्राक खाई बुस्कांगो मो बीजेपी आईपीएफ टी जेबावे चीनी बरम थपका जेबावे चीनी बरम तम समय बनो एक गिमिक फोनो गई ক্ষমতাও পাই তাও কিচ্ছু খাইয়া এডিশনাল সত্যিকারই ক্রাক খাইয়া নি বেকার जों हामथिके थांथाखै थांनाबोगै চেষ্টা खायो चिनी कक नाय पयला एडिशनल रखा खायगदि एडिसिसि करै हिंकाय नों बर' थांनि चेयारमेन नोंनाय सीएम थांनाय किछु किछु राजनीतिक दलनि जों लुकमनि शुधु चेयारमेन ननि शुधु सीएम ननि शुधु एमडीसी ननि अबनि नाहारमावसो थाङो किन्तु चिनी कक नाय एडिसिनो जे गुरुत्व बुझिनाय एडिसिनि जे प्रयोजन बुझिबो एडिसि त्रिपुरा हास्टेव ओरा एस्टाब्लिश खायनाय अब हाय रिजनल पार्टी ताबुनि आईपीटी सिकामि टिउजेस मो हाय ऑर्गेनाइजेशन मो हाय पार्टी एडिसिव पावर थांमायाखाय एडिसिनि 100% एफेक्टिव उनमाया पॉलिटिकल मुभमेंट तो जों तंनाबो एग्रीमेंट नखायजा এবং তাবো বুসকাংনাय एडिसि तंमनि नीतिबो जों कासा प्रोसेस चलितमो अंडर प्रोसेस नॉट येट फाइनलाइज्ड ओके माने डिमांड रगले फ्रेम देखायजा खाबो डिमांड क्लांगाय थांलायनाय एडिसि संबारो कि एडिसि नो अंकनानि दे स्टें नि डिमांड तो जे तंमनि तंग एनआरसी तंग सीए तंग एनको इनर लाइन एडिसि एरिया वो एडिसि एम्पावरमेंट डायरेक्ट फंडिंग कबरनो हेड छिदुलो अगनो कारिगो चिनी कताल खाई जों जेहेतु फाइनालाइज खायमियाखौ चावमारिनि हिनिया सेपारेटली अब कैसे मैनिफेस्टो मातुबो और चावमारि फुरु जों कैसा पॉइंट नाउ कक थानानै थिं मनतै जों तागो तमबोनो ग्राउंड वर्क पेपर वर्क तमको फाइनल खायसिया तेनी कक्थुनमानि कुथुमुंगो बनो करे आईएमपीटी नि आदं एबा एक्सएमआर अनिमेश देपरमा हाइनो साका कांचनपुर ब्रु रक्नो तै मिजोरामनि फाइनारि आं रक बरक तो साजे त्रिपुरा हासेनि तंमानि होक जाते जाते बरक मिजोराम हासेव थांगो सौका थांमानि यागर बरकनि तंना जाना केसेब उमानि बागो त्रिपुरा हासेव हाइनो हाइ किप्रिट फाइपिउका बरक त्रिपुरा हासे फाइमानि बिसि थामसे हाइका का फिया अजरा रग बरकनो त्रिपुरा हाबां तंग कसां खाइ बरकनो बरकनि बागो रेसनि सेब साब रिखा खुरसाथाय क्लायो याक्सि हापंनि जरावा हासेनि एमपी वाजुबनरियां तंमानि जरावा बरकनि बागो काहाम सेब खाइरि मान खामो कक बरक साना दङ बिसिंग जतन सिनाय तराब कर जहन के रियां त फारक बरकनो कुसुगति सिनाने बा कासा बेदो खाजक दंगो कांचनपुर एमसी ते एनएसएम मथानि बुखाति जे ब्रु रकनो अरो तातनिदि हनै जरा खाजेने बागै जे खरां तिसाय तंमानि अमाहाय जबा खायमानति एक्सएमएल अनिमेश देपरमा साका बरकनि तंथाय नक चाथ्या नक सेकैतो ब्रु रक सभा खाया बरक तामनि बागै हाइके चबा खाइतं बरक अ चबा खाइमानि बागै कांचनपुर बुका हासे तांगपां 144 काइफु रिमानि याग्रो बनि कंनो खुनायावै हाइके चबा खाइतंगो फिया खरकसा आईएएस कारफु रिमानि नि केरंनो बाखगै उमहाय खाइमाना अब बेलायना जाय हनि साका बतिनि तेबो साका बरक सिमिदा उमहाय नेशनल हाइवे लामाना बरक खाइमान नागरिक सुरक्षा मंच दे मिजु कन्वेंशन मथानि बरक ब्रुरकनो रिफ्यूजी हिन सामानि अब बेलायना साजारिया बरक रिफ्यूजी साबन होन जे बर फादर हासिनि फाने बरनो से रिफ्यूजी होनो फिया मिजोराम हासे तो काइसा भारत हानि बिसिङाव खबजागो अ जागानि फाइने बर बाहायके रिफ्यूजी अंगै मान होनो साका सेन्ट्रा हापां हास्ते हापां बरनो तिपा हासेव तनेने बागै जाय खायका बरनो तनेने बागै 6 क्रुनि पेकेज बो साइरिका एडिसि चंगमरिते कांचनपुरनि इशुनोते जुदा जुदा कक्नोते तिनि कक्तनो साका एक्सएमएल अनिमेश देपरमा We really want to tell Mizo Convention leaders, Mr. General Secretary, I think Dr. Pacho, we want to tell them that there is no history of Tiprasa people going against the Mizo people in Tripura. We have never gone against 3,500 Mizos living in Jampui Hills, and we will not be going also. But Dr. Pachau and his team must know the same Bangladeshi people,
They are blocking roads between Assam and Mizoram near Silchar, somewhere the national highway, and blocking all the facilities going to Mizoram. And here in Tripura, no Bru people will be given resettlement or rehabilitation in Mizo-dominated area in Jampu Hills. Government has already decided and taken that decision, firm decision, that Mizos living in Jampu Hills will not be disturbed. My question and my appeal to my Mizo brothers, sisters and friends, why are you supporting the Nagorik Surakha Mancha? Because the same people, they are fighting with Mizos in Silchar or in Assam, and here you are supporting them. And the problem between the Mizos and Bros, it is not in Tripura, it has happened in Mizoram. So you must respect the decision of the central government, Mizoram government and the Tripura government. Instantly what we want. अभी एक चीज़ हमारे जो अभी देख रहा हूँ हम लोग, एक IAS ऑफिसर, एक महिला वहाँ के SDM है, SDM साहिबा ने खुद 144 धारा को लागू किया था। उसमें ये जो नागरिक सुरक्षा मंच के नाम पे बांग्लादेशियों ने जो आंदोलन शुरू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और मिजोरम गवर्नमेंट के बीच जो एकॉर्ड साइन हुआ था, मोर देन 40,000 ब्रोस को त्रिपुरा में रखा जाएगा, उसके खिलाफ ये बांग्लादेशी लोग नागरिक सुरक्षा मंच के नाम पे वहाँ आंदोलन शुरू किया। जिन्होंने SDM साहिबा ने वहाँ 144 लागू किया, इनके ऑफिस खुद खुल नहीं पा रहा। अभी मोदी जी से, अमित शाह जी से यह अपील रहेगा हमारा कि त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर चला गया। इसको अगर संभालना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द वहाँ अपना फैसला, अपना कदम, अपना एक्शन रखना है। नहीं तो ये त्रिपुरा में ये छोटा सा जो चिंगारी आज वो बड़ा एक चिंगारी बन के यहाँ के और भी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम ला सकता है। तिनी कक्थन कुथुमको मानजाका IMP तिनी काजको विजय रांखर तांगफांकरा जगदीश देवबर्मा, XML अनिमेश देवबर्मा, नेशननि वाइस चेयरमैन उपेंद्र देवबर्मा, TSC तांगफांकरा सुनील देवबर्मा खबे गुबुन आदंग्रा